بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات والمشاهدون في كل مكان في هذه الإذاعة المباركة وفي هذه الأمسية المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الإذاعة المباركة، أهديكم تحية الإسلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يتي الله سبحانه وتعالى أوكي كده دو يتي الله سبحانه وتعالى أن الله تدو مودو نيمين دو نيما جبر مودو دين كو نعمة الإسلام كو نيما الإسلام أنكو تدو نير إنكم وارجور إنكم أوكي إنكم miɗo yettamo kanko Allah e on nema ɗon. Hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala e o kikiɗe ɗo e nde ñalande ɗo e on nokku men ɗo e nde windande men ɗo. Yo Allah subhanahu wa ta'ala kankon jon nemaje moƴƴereji yo tabintinɗe e meɗen o duminaɗe waɗa yettoɓe mo. Haray miɗo seedanomo wondema kankon bajjo seniɗo reweteɗo alamo kafide ka rewede ka tagugol ka nemingol ka wurnugol ka wargol e ka rewede fo. Miɗo tabintinnanamo ɗum. Miɗo seedanomo kadi o nelani en on mo o suɓi o neli kadi o waɗi mo timmodejo annabaɓe ɓen. Miɗo seedano on nelaɗo ɗon kadi ko timminiraɗo annabaku ngun e ndulu ngun. miɗo toranomo Allah kanko o nelaɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala juule maɓɓe o hisinaɓe o yarrano en sahabaɓen fo o yurmina o yoɓa ko ɓuri moƴƴude ɓe iwtirɓe ɓawoɓen ɗon kadi fo hay goto ittintinna kay ɗum. Musidɓe julɓe duhiɓe suddiɓe paykoyɓe mawɓe woɗɗuɓe ɓadiɓe jentitiɓe tutaɓe rentamen ɗo ma wonnande ɓe rentuɓe men e wonɓe leyɗe janane rentuɓe men fewdo o sa'i min salmini on salminagol islam gongo gueɗiɗo nane moftugo jam e kisiye ko ɗum mi yelani on kadi sownoji ɗin fof ko tawi en tindalon ko fof inchallahu taala harelan marane on ɗum ɗon ka ɓerde am nde tinduɗen ɗo wo kadi haray ko ɗum ɗon mi hewtinta on mi nelda on ɗum ɗon haray ko ɗum geli ɗon mi inno assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gongo haɓatake ngon salminago ko on tigi neɓi nande wo o haɓatango yoɗum ko moftugo jam moftugo kisiye neɗɗo ko woni tampude o yango ɗo kon ko Allah okkamo jam okkamo kisiye okkamo ɓuttu ka o woni ɗon ɓuttu ɓerde okkamo ɓuttu ka adna ɓuttu ka lahara. Yo Allah subhanahu wa ta'ala okko en ɗum. Musidɓe julɓe en serali ɗen andintinna wondema dey ko siratu rasuli sallallahu alayhi wa sallam woni windande men den e sugu nde ñalande ɗo e o sa'i ɗo e o nokku ɗo. Siratu rasuli sallallahu alayhi wa sallam ko yewtata fi gurdam maɓɓe no ɓe wurno ilande maɓɓe jibina haa ɓe nela haa ɓe ferɓe seni madina sogguɗen ɗum fo haa hewtuɗen fatagol maɓɓe ɓe faati sallallahu alayhi wa sallam. Karamo koɓe windanɓe deftere nden e nder windande nde wonɗen e mum nden ɓe suutani en ton toɓɓe tawata ko ɗe ɓeydeten waajitorde ɓeydan ɗen faaminde windande feƴƴunde nden e windanɗe luttuɗe ɗen ɓeydanɗe en kadi faamu fii ko arata kon e gurdam meɗen ɓe ro ko Allah acci en tentini du'atu en
ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hino kurkano ka diina hino noddana Allah subhanahu wa ta'ala hino wurta yimɓe ɓen hino yamiraɓe hino haɗaɓe e ka diina ɓen karama koɓe tedduɓe yo Allah hiwan en ɓe o renana en ɓe o hisnana en ɓe o fewna ɗenɗe maɓɓe ɗen o waɗa ɓerɗe ɗen ko laɓɓinanɗe Allah ɗenɗe ɗen ko makoje goonga faydan nde windande men ɗo koye ɗen toɓɓe suutaɗe ka windande fi fatude nelaɗo den sallallahu alayhi wa sallam kamɓe karama koɓɓe ɓe makene jeeya e ɗen toɓɓe o haray noddangol Allah on subhanahu wa ta'ala ka diina diina Allah kan ka diina ko Allah jeyka ka diina ko ñiiɓuka tabituka diina kan ka jogindiraka e neɗɗo gooto ka jogindiraka e yimɓe ka jogindiraka e nokku ka jogindiraka e zaman maana ka jogindiraka innede ko nokku kaare tun e misal no famara yoni diina kan innatake ɓay ko makka tun ka makka woni ko nelaɗo jibbina nela diina kan ko ɗum tun ka jeeya ma ɗum ɓay nelaɗo e ferno ɓe seni madina ɗum kadi ko hakkunde tuɗɗere makka e madina nden tun ka jeeya ma ɗum honɗum ɓay ko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko o woni nelaɗo on diina kan ma noddangol Allah ngol no jogonira e muhammadu tun sallallahu alayhi wa sallam ma aboubacrin tu ma umar ma uthman wa ali radiallahu anhum ma ɗum sahaba ɓen tun ma karama ko kaari tun ma alaji kaari tun ma imamu kaari tun ma honɗum karamo ko en kaariɓe ma ustad kaari sindo ko non nun ka jogodirano e nokku ma ka jogodirano e zamanu ma ka jogodirano e neɗɗo on ka on ɗo neɗɗo egge nokku o wo fi makka waloto ka zamanu gon sanji wo fi makka waloto ma ka on neɗɗo faati wo ka o nawni wo fi makka waloto ma ka o faati wo fi makka ɗanoto fa idan en gelike ɗo yewtere nden kode woni e yewtude fi mum kon stay tu woni ka jogodirano e makka ka nelaɗo en egguno makka ɓe seni madina ɗon hanno fi makka walike maka sahabaɓe maka nelaɗo tigi faati madina ɗon ka jogodirano e zamanu ngun innen ngun zamanu ɓen fewndinoɓe on tuma hanno fi makka walike mako nelaɗo on adduɗo ka diina ka o faati ɗon hanno diina kan fi makka ɗanike ma noddangol Allah faade e ka diina hanno fi mum kadi honɗum hanno ɗanike fes hanno walike kadi few ma si ɗum jogodirte e génération innen giral fewndingal innen so innidi joni giral sahaba ɓen say jogodirano innen nelaɗo fatika sallallahu alayhi wa sallam kono o lontini giral ngal o ne'i si ɓen ɗon kadi fi mum feƴƴuno tinnoɓe nelaɗo gomɗini nelaɗo wuudude nelaɗo walliti ka diina ha walliti nelaɗon ha diina kan hewti kaka hewti singal giral ɗon kadi e nder duuɓi temedere arani ɗin kaɓen ɗon feƴƴunowo kadi sinnano jogodirano e giral ngal hanno ka walino ke ɗeɓi ma si jogodirano e ɗen gira tati hikkuɗe ɗen ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama makuno fi muɗum kono tigi tigi on diina kam diina Allah kam ko diina Allah ko kanko jeyka o naɓayka no zamanu gon fewndode wo ka yahay e nokku ka wona wo ka yahay ko simo lontidira yimɓe ɓen o neli annabaɓen o neli nelaɓen o neli nelaɗo men sallallahu alih w sallam Allah eltani nelaɗon ɓe yimɓe moƴƴuɓe mbatiɓe mo kurkaniɓe mo walliti ha ka diina tabiti ɓe wallitimo ha ka saaki sera makka e madina ka hewto biladu sham ka hewto biladu habasha ka hewto asiya e nokkel ka anduɗen
ka dina hewti leydi Sham ka hewti Afrique gal ka yaya tele funnange leyɗe ɗen ton kadi ma becce ma nano ton e ñaamo ton fa idan nelaɗo fatagol ɓe ngol tawi dina kam leggal ngal koyente ko shajarati mubaraka on leggal ngal tawi ngal tutama ngal wuri ngal singi ɗaɗi ɗin senditike ɗi yahi cende ɗen fof ɗi yahammi Sham ɗi lumbi albahru ahmar ngon maayo woɗi o ari Afrique ga Éthiopie ɗum hammitelen funnange to Iraq ha e leyɗe nanditeyɗe non ton katta sahabaɓe go hino ton wona Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ko nandita tawano noon fa idan tawi ashjaratu lmubaraka ngal leggal diina waɗa ngal barki tawi ngal wuuri ngal singi ɗaɗi ɗin senditike tawi ngal wiwike ngal wiidike ngal fuɗɗike jonnude dimɗe maggal on fa idan ko ɗum waɗi ɓaynelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fatike ɓe fatodali e diina kam ɓe fati ko wahayi on taƴiri sabu fatunde maɓɓe nden sallallahu alayhi wa sallam bi abi wa ummi ɓe fati kono ko wahayi on taƴi sabu fatagol ngol kono fiisi wahayi on taƴi kon tawi diina ko ɓe nelira kon ko jama on haton jinni ko sellina diina maɓɓe adna maɓɓe e lahara maɓɓe e huwodire maɓɓe tawi fof nelaɗo yottini ɓe gelni ɗum sahaba ɓe jalniɓe ɓe faami haa ɓe seedodiri ɗum wonde yottinama hewti ka foti hewde ton famama kadi hay si faamuji ɗi no ɓurda aya on ka suratu almaida no seydinana en ɗum no tabintinna ɗum ka Allah yewtuno ɗon alyawma akmaltu lakum dinakum ay ɗon nden ñande ka wonano ton eɗen nokkeli tedduɗi Allah jippini aya on tabintinni wonde ma diina kan temmi fa idan hayso annabajo ƴettitama wahayu taƴi kono holli hon ɗum diina ka o adduno o yettini kanko kan ka timmuna tis so o ƴettita fa idan ko wahayon taƴi naafi diina kan lanni naafi makka lanni naafi makka taƴi ka taƴata ko ɗum waɗi nde nelaɗo sallallahu alih w sallam faati sahaba ɓen sohola on hewtani ɓe nokku goo ɓe wawali woɓɓe maɓɓe hay anditude aayeje goo fewde ɗon yewtay ɗe wondema nelaɗo dey ɓe luttata wuurde ɗo kamɓe kadi ɓe fatora wona adiɓe ɓe ɓen fatori noon kono haysi ɓe fatike haɗata diina kan no lutti woɓɓe maɓɓe ɗum fondoji ɗin oori no yewtirtoɗen ko feƴƴi kon karmo ko jom andintinni en ko ɗum holli hon ɗum mayde annabajo on warali diina kam mayde mo nden fatagol mo ngol ɗanninalika ko ɗum waɗi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yewti en بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله يوتيو وإنه محمد دي أو نلادو مودون أو نالسنا نلادو غوتو نلادو بين قد خلت من قبل الرسل وبغو أدينو كمو نلابغو أتينو كمو دو بغو أتينو كمو نلادي بأتينو كمو ورده ليدي دين بأتينو كمو كدمايدي هنا نلادي أنتم بأتينو بهتينو مكجبينيدي بهتينو مكانلادي بأتي كمو فاتادي جونسي كمو كدي أجيبيناما أوني آما أوني لاما أو فاتيكي yo heƴƴu e sahaba ɓen yo heƴƴu e julɓe ɓen joni kadi si ɗum waɗi yoɓe tabitu heta on tigi dey yiltito e keferaku ngu o wonno ma e majjira nde o wonno ma e faljira nde o wonno yon tigi tabitu ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faati na dina kam mana Allah nelɗo mo on
on ɗon ko hayyul la yamut faydan jon nun ɓay hade woɓɓe ɓen ɗen geli yewta no fewi mum jamaji ɗin senditino hakkunde yarton dimɓe yiltiti fas e ko ɓe wonno keferaku e hakkunde nodditiɓe annabaku ɓe mo jama mbatiɓe jon non ko ɗum waɗi Allah feli tawi o yewti ɗum o inni afa immat ene kosi o nelaɗo maayi aw gutla mahara o wara inqalabtum ala aqabikum e yo jaka on yiltitoto o yiltitora e ɓawre o yiltitoto ha yahi ton e ko wonnoɗon e palje ma e shirku ma e keferaku ma e on jahili yagal nden majjere nde wonnoɗo e on yiltitoto e ɗum awade kala e mum waɗɗo ɗum yo andu ɗum ɗon haray ko hoore makko o lorri ko hoore makko o tampini ko yiltitande nden ko kanko tampinta kanko lorrata ɗum ɗon lorrata Allah hay fus lorrata diina Allah kam hay fus diina kam ko Allah jeyka no way to safinatu nuhi no andirnoɗen noon kala jaɓunoɗo natude ka on laana ka annabi nuhu yamiranoyo o moƴƴini o noddiyo naatu ton jaɓɓe natude ɓen ka fokkiti ka yahuno few ka yahuno haa ka kostoyi ka daroy ka foti darade ton kono ɗum ɗon ɗanninano diina kam hays leydi ndin ndi mullituno on tuma ndi humbiti ndiyam iwre dow iwre ley faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ɗum no andirnoɗen noon Allah yewti fa fatahna abwaba samai o udditi ley wa fajjar arda uyuna hon ɗum iwre ley iwre dow hon ɗum faltaqal ma'u ala amrin qad qudir deɗen fotti kono haɗani wonnoɓe ka laana annabi nuhu ɓe fof daɗuno hisuno diina ka lutti wurude hayso woɓɓe yoolike piiji yoolike fa idan ko ɗum waɗi si imamul qurtubi rahimahullahu taala imamul qurtubi ko kamɓe woni ɓen karamokoɓe jeeyaɓe e andalus karamokoɓe jeeyaɓe qurtuba ɗum koye leydi espagne no indete no ɓawɗo honto andalus ɓen ko toon ɓe jeeya karamokoɓe ɓe windi defte no jeeya eɗen deftere maɓɓe tafsir nen andirande tafsir qurtubi moftude firu alqur'ana hinde mofti masail fiqhiya malikiya hinde mofti qira'at hinde mofti lugawiyat deftere ko kitabu jami' nden deftere la yastaghni anhu talibul ilm nam nden deftere on karamokojo o yewti ɗo o maaki wo o aya jangaɗo ɗo ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qabli rusul wo o aya ɗo holli en wo Allah subhanahu wa ta'ala andini o aya ɗo wondema dey nelaɓe ɓen anna rusula laysat bi baqiyatin fi qawmiha abada wo nelaɓe ɓen ɓe wonali dey koɓe heddotoɓe hakkunde yimɓe maɓɓe ɓen few ɓe ardaɗo e ɓe luttu hakkunde yimɓe maɓɓe ɓen fa idan ɗum holli hon ɗum no waɗɗi ka neɗɗo on waɗɗi ka neɗɗo on yo jogito ko nelaɓe ɓen addi kon hita o jogito nelaɓe ɓen ko waɗɗi neɗɗo on ko jogitagol attamassuku bima atat bihi rusul ko jogitagol ko annabaɓe ɓen addi yottini kon innen ɗo nelaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam o addi deftere o yottini deftere Allah nden e men e sunna makko on wo ko waɗɗi en enen ko jogitagol deftere nden e sunna on ko nelaɗon addi kon sabu so tawi a jogitike annabajo nelaɗo on ñande o maayi wo fuutotoma haray a perdi a heddora jungo laaɓugo ko so tawi a jogiti ko kanko annabajo o addi kon haysi annabajo yahi haysi o wasama sabu honɗum sabu nawnare makko ma sabu mayde makko ma sabu warede makko haray ko jogitiɗa kon an hino ɗa luttiri jogitade ko jogitiɗa kon faydan ko ɗum ɗo holli wondema dey an inno tan ƴettu piji ɗin jogiɗiren e feloreji innen joni a haɓa joni annabaɓe ala ene leede ko ɗo aɗa si diina kan hino lo'i ma yimɓe ɓen hino lo'i
ma eno noddandu no wayi noon wota ɗum jogidira fes dina kam honɗum wal adyanu la tazul bi mawti l ambiyai wal adyanu la tazul bi mawti l ambiyai wo dina kam o addi ɗo jamɓu dinaji joni ɓayni wonno ko annabaɓe boyi nela adi nelaɗo on goto kala maɓɓe addi yottini haray ko ɗon o faandi wo haray kadi ko annabaɓe boyi feƴƴi ni goto kala maɓɓe yottini fatike acci yottini fatike acci yottini fatike acci joni haray ɗin ɓen ko ɓe adduno ton goto kala sen konti goto kala ɓen annabaɓe ɗuɗude mum e ko ɓe yetti ko inne dinaji nde wonno ko annabaɓe faydan sina ɗum dina kanko on ɗum dina kanko inna dina indallahi al islam ko dina ko ɓe addi kon fof ko wota mais kono so dartiri sengo goo en tawa joni joni annabaɓen koɓe buyi ko e zamanuji sertuɗi ɓe nela e sa'iji sertuɗi ɓe nela ko ɗum waɗi ɗo haray dina kam ka yarata sabu maygol annabaɓen yani mayde annabaɓen naɓataka mayde annabaɓe ɓen ɗannintaka mayde annabaɓen mutintaka woɗore ko annabaɓe itti e sikke noon min babi awla man huwa dunahum min addu'ati wal ulamai fi ayi asrin aw misrin allahu akbar min babi awla man huwa dunahum min addu'ati wal ulamai fi ayi asrin aw misrin karam koɓɓe ɗo ɓe maaki wos tawi woni dina kanka ñifirta sabu mayde annabaɓen joni noon itti e sikka mo hewtaɓe maayi itti e sikka mo hewtaɓe maayi e ɓen karamokoɓe je ɓen karamokoɓe hara ko karamokojo maayi ma ko karamokojo andiranoɗo lollirɗo noddangol dina kam faati e zamanu wongu wonde wo ma e nokku wowɗo wonde wo ɗum ɗon ɗanorta ka ɗanorta sabu on karamokojo fatike ma sabu honɗum ma on da'iyajo on noddanowo allah lolluɗo nantuɗo inde nanananoɗo jaabinanoɗo jaɓananoɗo joginoɗo qabul e hakkude yimɓe ɓen ɗanorta ɗum few musidɓe julɓe hiɗen seedi ɗum en andi karamokoɓe boyi feƴƴi hay ko e zamanuji meɗen tun innen duuɓi nogay ma duuɓi capantati adiɗo wonande mandiɓe ɗum e karamokoɓe on tigi anduno kummaluɓe ɗo hiɗe yewta joni fi imamul qurtubi kal ɓen ko karamokoɓe andanoɓe winduɓe ser windi fe o windi e ko hina kamɓe ne tawti noon ɗo ko wonɗe yewte karamokoɓe ɓen taho tawti noon eɓe naneten inde mum en toon cheikh al islam ibnu taymia ibnu qayyim ibnu kathir ibnu ashawkani hinoɓe toon ɓe boyi ابن عبد البر الفقيه المالكي المحدث المالكي محدث المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع بين فو فاتلك اكرمكو بكم ملوبه بماندي دين كاليده من غا اندانوبه انديرابه se yiltitike ɗo joni nen wano ceerno samma mum ɓeya en nanditaɓe ɓen ceerno ali ɓuuɓa ndiyam nanditayi ɓano e ɓen ko misemi woni jonnude mi ala e moftude ɓe fof ɓen karamokoɓe nanditayi ɓe ɓen fa idan ɓen ko andiranoɓe lolluɓe ha e duuɓi ganin ɗo fa idan haɗali dina kan alhamdulillahi kan lutti wurude noddangol dina kan kan lutti wurude ko ɗum waɗi siniraɗo sallllahu alayhi wa sallama heɓe yewti wondema dey Allah subhanahu wa ta'ala no yewten ka alqur'ana makko o yewti wondema dey nde deftere nde o jippini o reenay nde holli ka o reeni deftere nden ɗon o reenay honɗum diina kan ɗon o yewti inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu la hafidun o yewti wondema men men reenay menen tigi men reenay nde deftere o dhicre nde jantetende nde jangetende nde wajitortende men reenay nde ko Allah inni ko menen jippini nde e kadi ko wa inna lahu ko pelletti menen men reenay nde la hafidun men reenay nde
nde jangetende nde jantetende nde wajitortende min renay nde ɓay tum min jippininde min renay nde joni noon dina kanko ɗo mahi ko ɗo ka mahi ka Allah foti o renayde ɗon holli ɗon o renay dina makko kan holli o renay dina makko kan ko ɗum waɗi haysi woni Allah subhanahu wa ta'ala haysi woni karamo ko maɓɓe annabaɓe fatike ɓe lonti annabajo men on lontini sahabaɓe ɓen ɗon kadi lontini tabi'ina ɓen ɗon kadi lonti ari ɗon no ha karamo koɓɓen ay lontodiral jiɗin no arde ɓeya no faato woɓɓe no lonto woɓɓe no sora ɓeya no faato woɓɓe no wuura ɓeya no faato woɓɓe no wuura kono woni e lontodirde ha no tinirɗen ni ha ka fewden ɗon fa idan ko ɗum waɗi nela sa sallam makino kadi hadisi go ko sembinta ɗi ko goɗi wona ɗe yewtede ɗo kadi hay aya on tun yoni ne musidɓe julɓe ka nela sa sallam maki ɗo la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaqqi لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك نقول نعد من خالفهم أو خذلهم فإذا نلاقي صلى الله عليه وسلم بماكي سيرته فد ما إيوتها فد اندر مفت ما بنلاقي ممبن يعني ونته على زمانه fedde wuurode tabitunde hino yangano ka diina hino darani ka diina hino noddana ka hino wakkilani ka hiɓe tabiti e on goonga mo ɓe woni e mu'um on diina on goonga mo e ɓe annabajo on addi acciri ɓen sahabaɓe ɓen ɗon kadi acciri woɓɓe go ɓen ɗon acciri woɓɓe go ha hewti e zamanu fewndingu wo fewndi o harayne woodi eɓe Allah elti e mofte ɗen ta ɓe darani goonga on heɓe noddude faade goonga on tawata kon ɗum la yakhafuna fillahi lawmata la'im ɓe hulata felo ko felata ɓe aybino ko aybinta yenno ko yennata kiritiko kiritikata ɓe haajaka e ɗin ɗum no waɗi wo la yadurruhum ɗum ɗon lorɗataɓe fes ma ɗum honɗum ko yimɓe lundotoɓe e piiji goo ma ka yimɓe jasintaɓe e piiji goo hatta ya'ti amrullahi fayda ɗin ɗon fof foti ɓe hoyna foti ɓe jalkita foti ɓe yeyna foti ɓe yenna foti ɓe ɗala foti ɓe piya foti ɓe barmina ɗin ɗon fof hande kadi honɗum ɓe haajaka on lorɗa ɗon fof ɗin ɗon ko heɓata ɓe ɗo ko fof hatta ya'ti amrullahi ha yamirore Allah nde o foduno wondema o wallay diina kan o wallay wonɓe wallude diina kan ha nde ɗum ari wahum kadalika haray ɓe goonga ɓe woni mum on ko ɗum waɗitineten nde fewndi wo a tawa Allah no elti karamukoɓe no elti mbatu ɓen ɗum no darani diina kan no darani goonga on hiɓe yettina hiɓe wakkilani haysi ɓe wi'ama ko ɓe wi'a ɓe waɗama ko ɓe waɗa kono ɓe tabiti ɗum ɓe ala ndar ɓe ala e nande ko ɓe wi'ete ɓe ala yiide ko ɓe waɗete ɓe tabiti ɗum ko ɗum waɗi ɓen andi kadi nde sallam ɓe makini makugo sembingol dey wondema haysi kaari en fatike kaari en nawni kaari fatike on karamukojo on gando on kummalujo on waliyujo on almamijo on ustadujo on da'iyajo hayso o fatike nela sallam makino ka dina hewte kaka foti hewtude toon ɓe makuɗi harɓe fataki ɓay ɓe kelino nokasa ari royay ni ɓe fatoto ɓe acci ɓen fatoto hay goto wonani lutto e hoore leydi ndin ko ɗum waɗi si ɓe makiɗi wonu woniri wo haysi mayde nden ɓay yanayi kono diina kan Allah hewtinay ka hewtay ka foti hewte ton kon fop ka hewtay ka foti hewtude ton fof wo ka hewtay ka weetata ñalla hiira niɓɓa ton fof ka diina wo ka hewtay ka weetata ñalla hiira niɓɓa ton fof kala ka waawi jemmude ka waawi weetude ka waawi ñallude
ka wawi hirude diine kan hewtay ton fof ka jemma ka niɓɓata ka hirata weta ton fof ka hirata weta ton fof ko ɗum nela sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum ɓe maki ɗo honɗum la yablughanna hada al amru ma balagha al-layl wan-nahar la yablughanna hada al amru ma balagha al-layl wan-nahar wo ka dina ɗo de o fiyake ko ɓe addi ɗo ko wo hewtay kala ka jemma wawata hirude ka jemma jemmata e ka ñalorma ñallata kala ka ɗum ɗen ka ko wetata ñalla hira niɓɓa kala ka jemma wawi jemmude e ka ñalorma wawi ñallude wo nde hunde ɗo hewtoyay ton wo nde hunde ka dina ɗo o gonga addaɗo ɗo wo ka accata la yatruku llahu bayta madarin wala wabarin bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu llahu hada ad-din yu'izzu azizan aw yu'izzu azizun aw yudhillu dhalilun wo ka dina ka hewtay kaka wawi hewtude honto accata hay suudu mahirandu loope cuuɗi mahiraɗi loope no gelorɗen no cuuɗi go ɓaawo ɗo ko loope mahira yani ka hewtay ɗin nokkeeli ma hara ko honɗum ko tillisoji waɗa maha ma ɗum honɗum joni ko tuufe wano ka cahe gani ko faala ko ɓe faala makude ɗo no famirɗen noon ka hewtay ka ce'e ka hewtay ka ko ɗooli ka hewtay ka fulawaji ka hewtay ka ɓuri woɗɗude kala ka hewtata ka hewta hay ka sahara nokkel ɗum fof ka hewtay ka accata su nokku ka hewtari honɗum noon sina Allah subhanahu wa ta'ala naatay ka ɗum fof no teddira ka on teddowo ma no hoyra ɗum on hoyowo kala jaɓuɗo teddirde diina kam o jogitoka wo ka teddinaymo o teddi so tawi noon kadi on tigi honɗum o jaɓali ɗum kadi ka jaasinayi izzan yu'izzu llahu bihi al islam aw dhullan yudhillu llahu bihi al kufra wo ɗum teddiray sabu on teddirowo ka kala teddirɗo diina kam o teddi teddungal luttowal hika mo yawitike ka noon jelkiti aybini o ɓattaki o mbataki o jogitaki wo kadi o jaasay o jaasay kono noon kay so on tigi ɓattike o mbattike o jentitike o heɗike o jangi o faami ɗon kadi Allah teddiniraymo sabu makka izzan teddugal yu'izzu llahu bihi l islam Allah teddinirama sabu l'islam ɗo o yaade e ngal teddungal ma honɗum aw dhillan ma koyeran ɗum ɗon kadi yudhillu llahu bihi l kufra Allah subhanahu wa ta'ala hoynira on tigi sabu ko o yeddi kon sabu ko o yeddi kon Allah jaasiniramo hoyniramo ɗum ɗen keli piiji feƴƴino en yewtino feƴƴi Abu Jahalin en Abu Lahabin en gartoɓe ɓen ɓaytu woni ɓe teddirali sabu ka ɓe jaasi ɓe lutti jaasinede ɓe jaasi sabu ɓe jaasini diina kam ɓe jaasi ila yawmi alqiyamati ko ɓe jaasuɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala elti kadi mbati ɓen ɗo kadi no teddi ha hande ɗen inniraɓe radiallahu anhum ma rahimahumullahu ɓen ɗon kadi ɗen geli ɓen ɗon kadi feƴƴino ko ɗum waɗi ɗo haray ko inneten haray ɗo toɓɓere wona nde yewtede nde tigi tigi ko wonde Madina kan dey heta en jogidirka e neɗɗo mata en jogidirka e nokku mata en jogidirka e zamanu in ɗon fof so tawi tun koye neɗɗo jogidira ñande fi makko feƴƴi o haray wawas feƴƴi haray feƴƴi siko e zamanu ngu ñande zamanu sansi o haray ɗum ɗon kadi haray fi mum feƴƴi ɗanike siko nokku kadi ñande neɗɗo daya o eggi o nokku ɗo haray ɗon kadi ɗanike mehi muti ñifi ko ɗum waɗi naten jogidirte dina kam ko Allah jeyi ka won tumi mo elta
giyaɓe makko wuuride e sa'i ɓe wakkilano dina kan ha fey maɓɓe feƴƴa ɓe woɓɓe go kadi lonto kono non kono so Allah waɗima an kadi hiɗa wuuri hiɗa fewnude ɓen fewdiɓe bakkodir e maɓɓe naɓi don nawa golle service ɓawoɗo ko inneteno ɓawoɗo fewde mani mi mandoto seeɗa fewdo golle service no inneteno fewdo partiji ɗin fewdo laamuji no feƴƴuno remeteno e no keligo golle doole remeteno remi yimɓe reminteno ɓantinteno birin tutine waɗe ɗin golleji joni noon so tawi a tawama gollete sa tawaka gollete kono sa tawaka a heɓa ella innete a yeddi parti ma gollenare mo sa tawama koye wontu a tawama fa isan ɗo o bakkiɗa laana kan kan yahay bakkiɗa dina kan ko yahoha a bakaki kanka ko yaho kono joni ɓay ko noon eto yaada e yahoɓe ɓe nani hita ɓe acce few yaade ko sa'i hum e kon juuta kon feƴƴe naam sen arte e toɓɓere hikkude ɗon nden kadi haray ha joni karam ko joni no suutani en toɓɓe ɗen himo yewta en ɗo kadi mo fata kono laaɗum ngo sallllahu alayhi wa sallam ha joni ɓay ɗum feƴƴi ɓay nelaɗo sa sallam fatike batte fatunde maɓɓe nden piiji buy waɗi ɗon si Allah subhanahu wa ta'ala Allah eltani en ɗon giyaɓe makko ha tawata ɗin piiji waɗɗi ɗon ɗen darorɗe ɗen tabbitaɗe ɗon tawi so tawi Allah subhanahu wa ta'ala eltanano en wano ɓen fewdinoɓe ɗon tintini sayyidina Bakar radiallahu anhu muradu ndum wa ayna wasi jiiɓi to muradu ɗum aaninayno maapinayno kono Allah subhanahu wa ta'ala elti jiyaɗo makko o Abubakar as-Siddiq radiallahu anhu o tabintinni e nokkeri ka metti tabitude o elti ɓe nokkeri tawi ngal tabital heɓgol ngal cuucal e ngal beelol ɗon tawi ɗum ɗon ko eltande ñande tawi hita julɓe ɓen saako hita e ayɓe ɓen lancu julɓe ɓen kadi hita ɓe ukko ɓe fasanno ɓe waɗa no ɓe faalira e mofte ɗen on tini ɓay seydna Bakar en faati ko seydna Umar en ɓe sahibinnama en tini piiji ɗin ila ndema fitnat maqtale Usman radiallahu anhu no piiji ɗin feƴƴirno toon ha fewno ko seydna Ali en sahibinna allahu akbar ɗin fitnaji ha joni en serali hiɗe jama mofte ɗen no ɓiira lakkere e fitnat maqtale Usman radiallahu anhu ardah sabu ɓe warano kon koɓe yimɓe ayɓe entourno galle maɓɓe ɗen ɓe naati ɓe cikki ɓe tawi ɓe nder to hiɓe janga alquran ɓe soppi ɓe wari ɓe gili ɗum ha joni julɓe ɓe no ɓirde lakkere muɗum ha joni e ronko sertude on talla lakke ƴiƴam on sahabiyankejo ɗole tawi e lontal adina ko Ousmane e Aboubacre lontike Omar lontike kono musidɓe julɗo ka nelaɗo faati ɗum tun kanelaɗo faati ɗum tun tini sahabaɓe lutodirno hakkude tabbintimɓe gongini wondema nelaɗo faatike e wondema inniɓe nelaɗo fataki ɓen fatatako ɓe geli hena yeddugol koddoroye Allah ma yeddugol qur'ana Allah ma ayaji Allah ɗen ko woni tun hewtanɓe nokkugo sohla on hewtani ɓe nokkugo fatumde nde hewtani ɓe nokkugo ko ɗum waɗi hay hollitugol jama on e wongol nelaɗo fatike tawi no mettani buyɗe maɓɓe toon kono Allah subhanahu wa ta'ala eltanen o Aboubacre Siddiq radiallahu anhu wa waqafa mawqifa rajulin waqfata rajul nden darna dow dari ɗon hatta azala shakka an al-ummati hatta azala shakka an al-ummati hatta azala shakka عن الصحابة رضي الله عن الجميع ذاك أبو بكر نبي لوتو في فات أبو بكر أري
jangani ɓe aya on dey o tabintinnani ɓe wonde maniraɗo fatike dey o aya mo janguɗen nane o aya mo jangi heɗi ɗon nane Aboubacry jangani ɓe yilti honɗum kadi ɓe luutodiri wo ko honto nelaɗo wattinte ɗon kadi siyo jasoye ka baqi'il gharqad ko ton o wattinte ka ko honto o wattinte ko ka funnange berɗe kaka non ɗon fof ɓe luutodiri ko honto Aboubacry holli ɓe ɗon kadi deƴƴe jentite mi yewta on miɗo manditi ko nelaɗo ma kayno miɗo manditi ko nelaɗo ma kayno ɗum ɗum kadi ɓe inni ya siddiq ko on ɗum nelaɗo makuno fi ɗum ɗon kadi ɓe naki ɗon de kadi wonelaɗo ma kayno al anbiya o yudfanuna haythu matu aw kama qal ɗo o tabintini kadi nelaɗo ko kaɓe fatiɗo ko ɗon ɓe jasante ko ɗon ɓe wattinte fa dufina sallallah sallam haythu mata allahu akbar ɗo kadi ko Aboubacry tabintinnani mofte ɗen ɗum ɗon kanko waɗi ila non wafat on o holliti communiqué o wi fatunde nden ɗon kadi o holli kadi nelaɗo ko ka fati ɗon kadi wattinte allahu akbar ɗi hadi mawaqif Aboubacry as-Siddiq mawaqif Aboubacry as-Siddiq radiallahu anhu rugma anfi honɗum raqima anfu honɗum raqimat unufu adaihi yo ruku kinal ayɓe makko ɓen koɓe aybinimo ko fof ɓe kefirenimo kon ɗi ko mawaqifuji makko ɗi islamu tariha o windanimo ɗi jantantoɗenmo du'aneɗen mo en jantike ko o taw hollitugol fatunde nden o tabiti o wawi hollitude o mawɓe jama julɓe ɓen o holliɓe kadi sites o fi wattingol ngol kadi ko honno gasirta o holliɓe kadi ko honto wattinte ɗum ɗon kadi honɗum Aboubacry dari nden darde ɗon honɗum o holliɗi nela sallama ko kaɓe faati ɗo ko ɗo ɓe wattinte haaɗi lanni o oye luutodira kadi ko hombo gaste lontinede lontal khilafa on khilafatu nubuwa on ko hombo lontoto nela sallallahu alaihi wa sallam ɗon kadi ɓay luutodirama ansariyankeɓe holli ko kamɓe ɓuri handude ɗum muhajirinen fuɗɗi hollude ko kamɓe ɓuri handude e lontal ngal yewtere nden nde juuti toon kadi ha on tuma Allah subhanahu wa taala ittoy to Aboubacry radiallahu anhu aro jangani e piiji ɗin o holliɓe o ɗannini ɗo yitegen honɗum o holliɓe dey wonde anna al a'immata min Quraysh al a'immatu min Quraysh al a'immatu min Quraysh wo yeeso yaagal lontal ngal koye Quraysiyankeɓɓen ɗum wodani wonelaɗo hollino ɗum e gurdam mu'um lontal ngal koye Quraysiyankeɓe ɓen ɗum ɗo de jumurade no fewti Quraysiyankeɓe ɓen ɗum ɗo no fewti Quraysiyankeɓe ɓen ɓe poɗodirtake e mu'um joni noon ko hombo wawi wonde ɓen ɗum ɗon koko darante on tuma noon ko on tuma noon suɓa ko hombo wawata lontade nelaɗo sallah sallama jogitorde julɓe ɓe jogito ka dina suɓaya noon kadi tariha on yiltintinna darta piiji boy feƴƴunoɗi darta piiji boy feƴƴunoɗi e nokkeli boy alhaaliji boy tawi tigi tigi kadi ndumuraji jaka yo no fewti kadi kanko Aboubacry as-Siddiq nde wonno ko min Qurayshin innahu min Quraysh Aboubacry innahu min Quraysh Aboubacry ko Quraysiyankeɓɓen jeeya ko Quraysiyankejo Allah no seydi o ɓabana hoore makko keɓal o ɓabana hoore makko teddugal o ɓabana hoore makko ɗum ko woni ɗum tumbay tun woni ɗum ɗo hina dondi ko tawata ko siɗɗo yaga ronirte ko dinani ko Allah jeyka ko gaso gaynude lontade fewndode makko kanko wattede الرجل مناسب في المكان المناسب وفوض أنتم تيكو كان أبو بكر رضي الله عنه وأنسب رجل لهذا المنصب أنسب رجل لهذا المنصب تيكو أبو بكر بري هندوده بري يهدوده بري ننتوديرده
kanko ɓuri handude ngal o nokku ɗon ko ɗum waɗi kamɓe sahabaɓe tawanoɓe ɗon ɓen ɓe dartide piiji ɗin boyi ɓe tawi tigi tigi on ndu muradu yaltata e aboubacre goko ɓurasiyankejo ɗiɗi ko feƴƴindinde nelaɗo kon ilande makka paygel yagal maɓɓe aɗo nelaɗo ne leede haa ko ɓe nelano jaɓiri noon no piiji ɗin feƴƴirno haa ko nelaɗo lontinimo yo almo nelaɗo no wuuri tawi ndu muradu yaltata e aboubacre chartiji ɗi no timmi makko chewrutuji ɗi no timmi aboubacre radiallahu anhu Allah subhanahu wa taala tabintinnimo e ɗi ko ɗum waɗi abu hurairata radiallahu anhu o makani en allahu akbar lawla aboubacre radiallahu anhu la halakat hadi l umma e tigi on Allah subhanahu wa taala waɗi aboubacrin sabu ko kalma ko wallintinna ko deƴƴina piiji boyi fewtunoɗi moftani laaɗo ɗen sallah sallama probléme ji boyi fokkitannoɗe moftani laaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala waɗi aboubacrin sabu yoɗin ɗaano yoɗin ñifu yoɗin iwu Allah subhanahu wa ta'ala ko aboubacrin elti e ɗin piiji ko ɗum waɗi ɗo so holliri ni sinde Allah nawon Allah eltude aboubacrin yo wonu sabu ɗi piiji ɗo kalma ɗen andi ɗo taw ko ka fatagol e ka wattinede e ka lontal joni no geli kadi honɗum no ton e mani u zakat ɓen salino ɓeytude zakka kadi yartodinnoɓe ɓen kadi ɗum ko aboubacre kadi kalmono ɗum ɗon o hettiti ɗum ɗon kadi ɗen keli ɗum ɗon kadi honno aboubacre radiallahu anhu o tabintini ɗum ɗon haqqeji masakine en nde ɓe a salino ittu zakka on aboubacre wondi watte wallah hayso ɓokkum ma sirɓa nder nde tawata ɗen ɗum ɓe ittino zakka ɓe wonu addude nde ko ɓeytata ko si ɓe acci aboubacre eni wallahi mi haɓay ɓe mum ɗen andi ɓe kadi kam liwa an 11 alwiya darapoji bataillon ji 11 larme ɗe aboubacre sendituno fii ko yaha haɓa tabintinna dina kam sabu hari yarto dinnama boyi o yahata honɗum darapoji 11 aboubacre haɓɓuno towni ƴetti e sahabaɓe senditiɓe yoɓe yaɓe tabintinna dina kam ɓe tabintinno dandum ɓe kalma probléme ji ɗin ka woni ton e seraji ɗin koni aboubacre namere abou hurairata yewti ɗo ko ɗi piiji ko feƴƴi kon majja kam haray musidɓe julɓe so hewti ɗo haray bere ɗimmintaji seeɗa heddiɗi ɗo haray on jonitama leñon ɗo ina ceerno Massalou Diallo Ba o joni musidɓe men yiɓɓe men noddoɓe ɓen eno numéro ji ɗin 623 62 62 63 655 55 10 55 radio bonheur immorde suman bosi a lambanji naam 669 88 46 laabi ɗiɗi meɗen jentiti o nen ceerno Massalou uddi tan e ligne o wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ceerno Massalou Sy amin ya rabbi amin ya rabbi yarlike amin ya rabbi alhamdulillah shukran min salmini woniraɓe to fof o yardinama fatou waɗɗe fof naam assalamu aleykum yettude Allah boyi a giɗo bonheur giɗo moƴƴuɓe ɓen naam naam naam
Allah dene ya ko amin ayo di ba bai sai bu ba nam kai endori ke jama ko ya la no amin dari ko murad Allah ya ba era di o mene ko ba akida de dai di mu hedo arano vedo ri dengai masai na mo kai o da na mo da di woni ko na no ko dire de andal bai ko di ko no ade no ka da ba endi di andal ko woni ka ba aji ara i o da na mo da ya no ko de ba di mo ko i kadara no menen bai ko assalamu alaikum warahmatullah salfa mat a weltana radio boner weltanima miɗe qirɗanima yiɗde boner yiɗde moƴɓe ɓen o yardenama onon kadi fatle waɗɗen e sata amaden ko kawtal mo yiɓɓe mon nam wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh on jarama hirama jaam yetto Allah boyi alhamdulillah welta amin ya rabbi amin amin ɗon jogui landal alhamdulillah jarama walen jaam nam assalamu aleykum eyi amin ya rabbi ko homɓe nam ceerno yaya nam ko ayɓe saydna ɓen ɗon tigi yiɗa saydna ali ɓen ɗon tigi ko ayɓe saydna ali ayɓe julɓe ɓen suguɓen heɗatake hay sa heɗike na jaɓi wenjude ɓen ɗon ali wotanaka forcé wotinaka forcé few ay waktu men o motike wattike lannide sena ɗum no wodi ka yewten seeɗa e mum kono tigi on hara yeeso inchallahu taala nam assalamu aleykum assalamu aleykum nam ko homɓe on jarama hirama jaam machallah saɗi ɓe kindiyaɓe alhamdulillah rabbil alamin meɗen jettiti on ceerno Silla nam assalamu aleykum wa aleykum salam rahmatullah on jarama tan ala ko wonir ɗon nam sallallahu sallam nam 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 Allah ko darto men hande no faami few nam taw o yawne seeɗa wakton ko seconde ji heddorɗe hena hay minute aji nam no andi alanira wayno nelaɗo kon tumɓe tabintinnanayno ɓe wondema won nelaɗo na rewetenoɗo ɗum ko nela ko yettinɗo nelal joni haray waktu men o yonti ɓe jopiki waktu o yonti haray yondinora en ko ɓer koyeɓi ɗo kon haray on jarama nokko goto kala ka wontiri haray wonan ɓe kaɓa masibo ceerno Masaliou Diallo wonɗo ka tene ka Facebook ɗo ko ceerno Ahmadouri Diallo kadi Diallo ɓe tumudrete baji haray en saiji aruji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh